नमस्कार সকল के हेलो एवरीवन नमस्ते सभी को गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज यहाँ पे हम बंगाली में हिंदी में दोनों लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे, साथ में इंग्लिश में भी। क्या डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट। एंड बिफोर दैट प्लीज टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू एसपी लिटरेचर, हिट और क्लिक और प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट्स। ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए जुड़े रहिए एसपी लिटरेचर के साथ। তো শুরু করছি আমরা। নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করতে হবে, অলরেডি একজন সাবস্ক্রাইবার হলে চ্যানেলকে লাইক कमेंट शेयर करते হবে। टुडेज टॉपिक इज लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म। पहले बंगाली में बोल लेते हैं, फिर हिंदी एंड इंग्लिश में। ठीक है, शुरू करते हैं। তো এখানে আমরা লিটারি থিওরি অ্যান্ড ক্রিটিসিজম কি, এটা কি? লিটারি থিওরি অ্যান্ড ক্রিটিসিজম হলো ইংরেজি সাহিত্যের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ যা সাহিত্যকর্মের বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা এবং মূল্যায়নের সাথে সম্পর্কিত। তারপর কি? লিটারি থিওরি এবং ক্রিটিসিজম হলো সাহিত্যের বিভিন্ন তত্ত্ব এবং পদ্ধতি যা সাহিত্যকর্মের গভীরতা, অর্থ এবং প্রভাব বিশ্লেষণ করতে ব্যবহৃত হয়। এটি সাহিত্যের বিভিন্ন দিক যেমন লেখকের উদ্দেশ্য, পাঠকের ভূমিকা এবং সামাজিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করে। ঠিক আছে, তাহলে আমরা কি বলছি? Literary theory and criticism refers to the study and analysis of literary works using various theoretical frameworks and critical approaches. It explores the meaning, themes, and impact of literature, considering factors like authorial intent, reader response, and socio-historical context. Some key concepts include structuralism, examines the underlying structures in literature. Post-structuralism questions and meanings and explores ambiguity. And feminist criticism analyzes gender roles and representation. And post-colonial criticism focuses on colonialism's impact on literature. These are keywords of your specific theory, criticism, that is post-colonial, feminist, and structuralism. তো এগুলো কিন্তু আমরা বললাম। তো এখন আমরা কি করছি? এখন আমরা যদি আলোচনা করি, তো আমরা আলোচনা যদি করি তাহলে আমরা কি করছি? আমরা এখন এটাকে কি বলবো, যদি কিছু দেখা যায়, কটা কি কি থিওরি ক্রিটিসিজম পড়তে হবে আমি বলিনি। ট্র্যাডিশনাল লিটারি ক্রিটিসিজম এটা কি করছে? ফোকাসেস অন দি অথার্স বায়োগ্রাফিক্যাল ইনফরমেশন অ্যান্ড ইটস ইনফ্লুয়েন্স অন দ্য ওয়ার্ক। মানে যেটা গতানুগতিকভাবে লিটারি ক্রিটিসিজম থাকছে সেটা ফোকাস করছে অথারের বায়োগ্রাফিক্যাল বা জীবনী সংক্রান্ত ইনফরমেশন বা তথ্য দিচ্ছে এবং তাদের কাজের ইনফ্লুয়েন্স বা প্রভাব। ফর্মালিজম এবং নিউ ক্রিটিসিজম কি করছে? এমফাসাইজেস লিটারি ফর্ম অ্যান্ড স্ট্রাকচার। এরা এমফাসাইজ বা জোর দিচ্ছে লিটারি যে সাহিত্যের যে ফর্ম গঠন আছে এবং সাহিত্যের যে স্ট্রাকচার একটা আছে সেটার উপর জোর দিচ্ছে। অ্যানালাইজিং ডিভাইসেস লাইক মেটাফর অ্যান্ড আইএনই, উদাহরণ হিসেবে যদি দেওয়া যায় মেটাফর, আইএনই, এই সব ধরনের অ্যানালিসিস গুলো এখানে করা হচ্ছে। নেক্সট হলো স্ট্রাকচারালিজম, এক্সামিনস প্যাটার্নস অ্যান্ড স্ট্রাকচারস ইন লিটারেচার কনসিডারিং ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাজ এ সিস্টেম। স্ট্রাকচারালিজম বলছে এটা একটা প্যাটার্নকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হচ্ছে, সাহিত্যের স্ট্রাকচারকে দেখা হচ্ছে এবং আমরা ল্যাঙ্গুয়েজ একটা সিস্টেম, ভাষা যে একটা পদ্ধতিগত ব্যবহার আছে সেটা নিয়ে আলোচনা করছে স্ট্রাকচারালিজম। নেক্সট ইউর পোস্ট স্ট্রাকচারালিজম। পোস্ট স্ট্রাকচারালিজম কোয়েশ্চেন্স ফিক্সড মিনিংস। এরা প্রশ্ন করে একদম স্থির বা নির্দিষ্ট অর্থ কি। এমফাসাইজিং অ্যাম্বিগুইটি মানে যেটা অস্পষ্ট, কোনো স্বচ্ছতা নেই সেটা। অ্যান্ড রিডার ইন্টারপ্রিটেশন, এবং যারা পড়ছে তাদের কি ইন্টারপ্রিটেশন, তারা কি ব্যাখ্যা দিচ্ছে। নেক্সট ইউর মার্কসিস্ট ক্রিটিসিজম অ্যানালাইজেস লিটারেচার থ্রু ইকোনমিক অ্যান্ড সোশ্যাল ক্লাস পার্সপেক্টিভস। মার্কসিস্ট ক্রিটিসিজম, মার্ক্সবাদী তত্ত্ব যেটা আছে সেটা আমরা কি করছি? আমরা ইকোনমিক বা এই যে আমাদের একটা অর্থনৈতিক দিক থেকে এবং সোশ্যাল ক্লাসের পার্সপেক্টিভ থেকে বিভাজন করা হচ্ছে বা আমরা অ্যানালিসিস করছি সাহিত্যে, সেটা মার্কসিস্ট লিটারি ক্রিটিসিজম হচ্ছে। নেক্সট ইজ ফেমিনিস্ট ক্রিটিসিজম, এক্সামিনস জেন্ডার রোলস, রিপ্রেজেন্টেশন অ্যান্ড উইমেন্স এক্সপিরিয়েন্স ইন লিটারেচার। এখানে আমরা জেন্ডার, এই যে স্ত্রীলিঙ্গ, পুংলিঙ্গ, তারপর উভয়লিঙ্গ বা বিভিন্ন ধরনের যে বৈষম্য বিভাজন সেগুলো নিয়ে পড়াশোনা করছি। তাদের রিপ্রেজেন্টেশন পুনরায় তাদেরকে আমরা রিপ্রেজেন্ট করা দেখতে পারছি কিভাবে, এবং উইমেন এক্সপিরিয়েন্সেস ইন লিটারেচার মানে মহিলাদের কি
অভিজ্ঞতা কি বলার কি লেখার সেটা আমরা সাহিত্যের মাধ্যমে দেখতে পাচ্ছি, সেটাকে আমরা ফেমিনিস্ট ক্রিটিসিজম বলছি। নেক্সট ইজ ইউর পোস্ট কলোনিয়াল ক্রিটিসিজম এক্সপ্লোরস colonialism's ইম্প্যাক্ট অন লিটারেচার অ্যান্ড কালচার সাহিত্যের উপর সংস্কৃতির উপর কিভাবে এই কলোনিয়াল ইম্প্যাক্ট বা প্রভাব পড়ছে সেটাকে আমরা পোস্ট কলোনিয়াল ক্রিটিসিজম বলছি। নেক্সট ইজ ইউর নিউ হিস্টোরিসিজম স্টাডিজ লিটারেচার উইদিন ইটস হিস্টোরিক্যাল কনটেক্সট। নিউ হিস্টোরিসিজম কথাটার মধ্যেই লুকিয়ে আছে যে আমরা হিস্টোরিক্যাল ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট নিয়ে আলোচনা করছি, কনসিডারিং সোশ্যাল অ্যান্ড কালচারাল ফোর্সেস, এবং আমরা সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক যে ফোর্সগুলো যে শক্তিগুলো আছে সেগুলোর উপর কনসিডার করছি, সেগুলো নিয়ে পড়ছি, ডিল করছি। নেক্সট ইজ ইউর রিডার রেসপন্স ক্রিটিসিজম ফোকাসেস অন রিডার্স ইন্টারপ্রিটেশনস অ্যান্ড রেসপন্স টু লিটারেচার। রিডারের ইন্টারপ্রিটেশন মানে যারা পড়ুয়া তারা কি ইন্টারপ্রেট করছে এবং কি রেসপন্স দিচ্ছে সাহিত্য সম্পর্কে, লিটারেচার সম্পর্কে, সেটা বলছে। নেক্সট ইজ ইউর সাইকোঅ্যানালিটিক ক্রিটিসিজম অ্যাপ্লাইজ সাইকোঅ্যানালিটিক প্রিন্সিপলস টু আন্ডারস্ট্যান্ড ক্যারেক্টার্স মোটিভেশনস অ্যান্ড অথর্স আনকনশিয়াস ইনফ্লুয়েন্সেস। আমরা এখানে দেখতে যাচ্ছি যে ক্যারেক্টারের কি মোটিভেশন, কি ইচ্ছা, কিভাবে তাকে বোঝা যাচ্ছে ক্যারেক্টারের সাইকোঅ্যানালিটিক মানে মনস্তাত্ত্বিক যেটা আমরা পড়ে থাকি, তো মন নিয়ে ডিল করছে, সেই মনের যে কনশিয়াস আনকনশিয়াস সাবকনশিয়াস এগুলো আমরা পড়েছি, ইগো সুপার ইগো, সেগুলো আলাদা পড়বো আমরা ডিটেলে পরবর্তীতে। এই ধরনের যে বিষয়টা নিয়ে আমরা লিটারেচারে আলোচনা করছি, ডিল করছি, এর প্রভাব নিয়ে, সেটাকে আমরা এর প্রিন্সিপাল বা এর যে মূল বিষয়গুলো আছে এগুলো নিয়ে আলোচনা করছি, সেটা সাইকোঅ্যানালিটিক ক্রিটিসিজম। নেক্সট ইজ ইউর কুয়ার থিওরি অ্যানালাইজেস লিটারেচার থ্রু LGBTQ+ পার্সপেক্টিভস। LGBTQ লেসবিয়ান, গে, তারপর আরো কি কি আছে, বাইসেক্সুয়াল, তারপর কি কি আছে সেগুলো নিয়ে আমরা এখানে পড়াশোনা করছি। ট্রান্সজেন্ডার, তারপর কুয়ার থিওরি, কুয়ার স্টাডিজ আছে, কোয়েশ্চেনিং নর্মস অ্যান্ড আইডেন্টিটিস, এবং আমরা প্রশ্ন করছি তাদের পার্সপেক্টিভ, তাদের নর্মস, তাদের রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন, তাদের আইডেন্টিটি, তাদের চিহ্নিতকরণ করছি, এগুলো নিয়ে পড়াশোনা করছি আমরা কুয়ার থিওরিতে। নেক্সট ইজ ইউর কালচারাল স্টাডিজ এক্সামিনস লিটারেচার উইদিন ব্রডার কালচারাল কনটেক্সট। একটা বৃহৎ সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট থেকে আমরা পড়াশোনা করছি কালচারাল স্টাডিজ নিয়ে, ইনক্লুডিং পাওয়ার ডাইনামিক্স অ্যান্ড সোশ্যাল ইস্যুস। আমরা পাওয়ার ডাইনামিক নিয়ে কথা বলবো এবং সোশ্যাল সামাজিক ইস্যু বা সামাজিক যে বিষয়গুলো আছে ভালো মন্দ নিয়ে কথা বলবো। ইকো ক্রিটিসিজম এক্সপ্লোরস লিটারেচার্স রিপ্রেজেন্টেশন অফ নেচার অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল কনসার্নস। আমরা প্রকৃতিকে নিয়ে আলোচনা করবো এবং এনভায়রনমেন্টাল কনসার্ন এই বিষয়ে আমরা সচেতন হবো, এটা নিয়ে পড়াশোনা করছি, সেটা আমরা ইকো ক্রিটিসিজম। নেক্সট ইজ ইউর ন্যারেটিভ ডিকনস্ট্রাকশন কোয়েশ্চেন্স বাইনারি অপোজিশনস অ্যান্ড ফিক্সড মিনিংস ইন লিটারেচার। বাইনারি অপোজিশন কি এটা নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করব, কারণ হচ্ছে গিয়ে বাইনারি অপোজিশন ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ, এটা আমরা ডিটেইলে স্টাডি করব। এবং তার সাথে কি থাকছে, তার সাথে থাকছে যে ফিক্সড বাইনারি অপোজিশনস অ্যান্ড ফিক্সড মিনিংস ইন লিটারেচার। আমরা মানে কীরকম বিষয়টা, এখন আমি যে কথাগুলো বলছি এটা ডিকনস্ট্রাকশন কারণ এটা স্ট্রাকচারালিজম নয়, এটা স্ট্রাকচারালিজম কারণ এটা পোস্ট স্ট্রাকচারালিজম নয়। এইভাবে আমরা বিষয়গুলো জানতে পারি, এটা আমি একটা উদাহরণ দিলাম, এবং আমরা ফিক্সড মিনিং আপাতত আলটিমেটলি অর্থটা গিয়ে কি দাঁড়াচ্ছে সেটা আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। নেক্সট ইজ ইউর ন্যারেটোলজি স্টাডিজ ন্যারেটিভ স্ট্রাকচারস অ্যান্ড টেকনিক্স। ন্যারেটিভ স্ট্রাকচার আর ন্যারেটিভ টেকনিক কি, ন্যারেটোলজি, এগুলো আমরা কিভাবে কি পড়বো না পড়বো সেগুলো আরো ইন ডিটেইল আমরা হিন্দি, বাংলা, ইংলিশ আলাদাভাবেও পড়াশোনা করবো। নেক্সট হচ্ছে আর্কিটাইপাল ক্রিটিসিজম অ্যানালাইসিস ইউনিভার্সাল সিম্বলস অ্যান্ড থিমস ইন লিটারেচার। ইউনিভার্সাল সর্বজনীন যে সিম্বল বা চিহ্ন, তারপর হচ্ছে থিম কি নিয়ে আলোচনা করছি, পড়ছি, সেটাকে আমরা আর্কিটাইপাল ক্রিটিসিজমের মধ্যে ফেলছি। মিথোলজিক্যাল ক্রিটিসিজম বা মাইথোলজিক্যাল ক্রিটিসিজম এক্সামিনস মাইথোলজিক্যাল ইনফ্লুয়েন্স অ্যান্ড থিমস ইন লিটারেচার। কিভাবে মাইথোলজি হোয়াট ইজ মাইথোলজি, মিথ, এই যে মহাভারত, এই যে আরো অনেক কিছু কতগুলো এখনো এই যুগে দাঁড়িয়েও আমরা পূর্ব সময় থেকে এখনো পর্যন্ত কিছু ভুল ধারণা মনের মধ্যে নিয়ে আছি, সেটা মিথ বলা হয়। তো মিথ কতটা সত্য কতটা মিথ্যা, পুরোপুরি এটাকে মিথ কেন বলছি, তো এই ধরনের ক্রিটিসিজম নিয়ে স্টাডিকে মাইথোলজিক্যাল স্টাডি বলা হচ্ছে বা মিথোলজিক্যাল ক্রিটিসিজম বলা হচ্ছে। কিন্তু এইগুলো ছাড়াও আরো হয়তো 2-4টে কিছু আছে, সেগুলো নিয়ে আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করবো। So that's it for today. Thank you very much and stay connected with SB Literature. Do like, comment, share and subscribe to SB Literature. Hit or click or press the bell icon so that you don't miss any updates. And if you are new to this channel, please subscribe. And if you are already a subscriber, then please do like, comment and share. तो अभी अगर हिंदी में कहा जाए तो मैंने इंग्लिश में जो था वो तो कहा, वो तो प्रोनाउंस किया। सिर्फ इंग्लिश मैं अगर हिंदी में कहूँ तो हिंदी में ये कह रही है कि लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म रेफर्स टू स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ लिटरेरी वर्क्स। ये लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म जो है, साहित्य तथ्य एंड साहित्य समालोचना, ये हो रहा है कि आपका लिटरेरी वर्क का जो एनालिसिस है उसका विश्लेषण कर रहा है और
इसके लिए क्या यूज कर रहे हैं, वेरियस थियोरेटिकल फ्रेमवर्क्स को यूज किया जा रहा है और क्रिटिकल अप्रोचेस को भी यूज किया जा रहा है। इट एक्सप्लोर्स द मीनिंग, थीम्स एंड इम्पैक्ट ऑफ लिटरेचर। ये क्या एक्सप्लोर कर रहा है, ये क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमारे सामने क्या रखने की कोशिश कर रहे हैं, ये हर तरीके के अर्थ, मीनिंग क्या है, इसके थीम क्या है, इसकी इम्पैक्ट क्या है लिटरेचर में, ये पढ़ने के लिए है लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म। नेक्स्ट जो कंसिडरिंग फैक्ट्स लाइक ऑथोरियल इंटेंट, जैसे कि हम ऑथर ने लिखा है उसका इंटेंशन क्या रहा होगा, इस परस्पेक्टिव से भी एक लिटरेरी थ्योरी क्रिटिसिज्म पढ़ सकते हैं। और रीडर रिस्पॉन्स, रीडर के पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, रीडर क्या रिस्पॉन्स कर रहा है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एक लिटरेरी थ्योरी क्रिटिसिज्म निकल गए तो वो भी हमारे लिए जरूरी है कि उसके इंटेंशन को समझने भी जरूरी है। एंड सोशियो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट, हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, सामाजिक तौर पे एंड ऐतिहासिक तौर पे इस कॉन्टेक्स्ट पे भी इसको कैसे किया जाए और इस पढ़ाई को क्या बोल रहा है, ये भी हो सकता है। तो कुछ एग्जाम्पल, स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म, पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म, ये सारी चीजें आपको सुने होंगे अपने कभी ना कभी। फिर अगर कुछ मैं इंपॉर्टेंट थ्योरी के बारे में बता दूं, ट्रेडिशनल लिटरेरी क्रिटिसिज्म, फॉर्मलिज्म और न्यू क्रिटिसिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म, फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म, पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म, न्यू हिस्टोरिसिज्म, रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म, साइकोएनालिटिक क्रिटिसिज्म, क्वियर थ्योरी, कल्चरल स्टडीज, डिकॉन्स्ट्रक्शन, इको क्रिटिसिज्म, नैरेटोलॉजी, आर्किटाइपल क्रिटिसिज्म, माइथोलॉजिकल क्रिटिसिज्म, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। क्योंकि आज के करंट सिनारियो में भी बहुत सारे हैं, एंशिएंट टाइम पीरियड से लेकर आज तक जितना भी थ्योरी क्रिटिसिज्म वाला वर्क हुआ है वो सारी चीजें हमें प्रिपेयर करनी पड़ेगी यूजीसी नेट सेट गेट के लिए, इंग्लिश लिटरेचर के लिए। ओके, सो ये सारे हैं। तो नेक्स्ट टाइम हम कैसे पढ़ेंगे, नेक्स्ट टाइम हम हिंदी बंगाली को सेपरेटली वीडियोस लाएंगे और एक एक थ्योरी को पकड़ के सॉल्व करेंगे। इस कम समय में कोशिश करेंगे कि चीजें ज्यादा क्लियर हो और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर हो। ठीक है, तो आज आप लोगों को लगेगी मैंने इंग्लिश में भी कही, बंगाली में भी कही, लेकिन मैं हिंदी में ये जितने चाहे यहाँ पे 10-12 जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म थ्योरी है इसको मैंने क्यों नहीं कही, इसको हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसको मैं हिंदी में कहूंगी अलग से, तो जैसे मैं शॉर्ट में बोली देती हूँ, ट्रेडिशनल जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म है वो ऑथर के बायोग्राफी से रिलेटेड होंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे और वर्क के इन्फ्लुएंस को प्रभाव को बताएंगे। और फॉर्मेलिज्म में हम देखेंगे ये लोग लिटरेचर के स्ट्रक्चर एंड फॉर्म पे ज्यादा फोकस करेंगे। ये कीवर्ड्स है, ये भी याद रख के आप एग्जाम हॉल में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, सही आंसर के करीब पहुंच सकते हैं। स्ट्रक्चरलिज्म में हम देखेंगे लिटरेचर के स्ट्रक्चर को, पैटर्न को और लैंग्वेज एज ए सिस्टम कैसे काम कर रहा है, ये देखेंगे। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में हम देखेंगे एम्बिग्विटी, जो कि कोई निश्चयता नहीं है, कोई भी कुछ भी एकदम क्लैरिटी नहीं है। फिर रीडर के इंटरप्रिटेशन से भी हम बात करेंगे पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में। फिर हम मार्क्सिस्ट में देखेंगे कि इकोनॉमिक, सोशल क्लास एंड पर्सपेक्टिव से जो हम करते हैं, ऊंच नीच जाति से भी, पैसे वाइज रिच एंड पोर भी, ये सारी चीजें यहाँ पे आएंगे मार्क्सिस्ट थ्योरी क्रिटिसिज्म में। देन आपका पोस्ट कॉलोनियल में हम कॉलोनियलिज्म्स की इम्पैक्ट देखेंगे लिटरेचर पे, कल्चर पे, इसको एक्सप्लोर करेंगे, इसको ढूंढने की कोशिश करेंगे, इस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करेंगे, इसको हम पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म बोलेंगे। फिर आपका रीडर रिस्पॉन्स, रीडर के पॉइंट ऑफ व्यू को हम समझने की कोशिश करेंगे, उनके इंटरप्रिटेशन, उनके रिस्पॉन्स लिटरेचर के लिए। फिर हम साइकोएनालिटिक क्रिटिसिज्म को देखेंगे, तो आपका मन जो है, मन के जो स्टडी साइकोलॉजी हम बोल रहे हैं, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि कैसे कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस, ईगो, सुपर ईगो, ये अलग अलग थ्योरी में है, हम बाद में पढ़ेंगे और बाद में पढ़ेंगे, एग्जाम से पहले पढ़ेंगे जरूर। और ये इसको अंडरस्टैंड करना है, इसके मोटिवेशन कहाँ से आते हैं, ऑथर्स के अनकॉन्शियस जो ऑथर जो अनकॉन्शियस इन्फ्लुएंस जो है उसको समझना। और फिर उसके साथ है न्यू हिस्टोरिसिज्म। आपको हिस्टोरिसिज्म में हिस्टोरिकल कंसेप्ट, ऐतिहासिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ेंगे, कॉन्टेक्स्ट पे पढ़ेंगे, इसको हम न्यू हिस्टोरिसिज्म बोल रहे हैं। फिर क्वियर थ्योरी, LGBTQ, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वियर थ्योरी, ये सारे जो हम पढ़ रहे हैं, इसके पर्सपेक्टिव को समझने के लिए लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम क्वियर थ्योरी बोल रहे हैं। फिर आपका कल्चरल स्टडीज भी एक ब्रॉडर, एक बहुत बड़ी एरिया है जहाँ पे हम कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, सांस्कृतिक जो हमारे कॉन्टेक्स्ट है उसके ऊपर, पावर डायनेमिक्स एंड सोशल इश्यूज के ऊपर बात करेंगे, समझेंगे। इको क्रिटिसिज्म, यू ऑलरेडी न्यू, नेचर, एनवायरमेंट, इसके पॉइंट ऑफ व्यू एंड लिटरेचर से कैसे जुड़ी और इसके कंसर्न हम देखेंगे, लिटरेचर पे अप्लाई करेंगे। देन आपका डिकॉन्स्ट्रक्शन क्वेश्चंस, बाइनरी ऑपोजिशंस, व्हाट इज बाइनरी ऑपोजिशन, इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एंड इसके साथ साथ फिक्स्ड मीनिंग्स इन लिटरेचर, आखिरकार कौन सा मीनिंग फिक्स्ड है इसको भी हम क्लैरिफाई करेंगे इसी डिकॉन्स्ट्रक्शन में। व्हाट इज नैरेटोलॉजी, नैरेटिव स्टडीज, नैरेटिव स्ट्रक्चर्स एंड टेक्निक्स, व्हाट इज नैरेटिव टेक्निक, ये कैसे रिसर्च पे अप्लाई होता है, नहीं होता है, ये सारी चीजें भी पढ़ेंगे। बेसिक मीनिंग ऑफ नैरेटिव, व्हाट इज नैरेटिव टेक्निक, इसको समझनी पड़ेगी। इसको समझने के लिए
Then is your archetypal criticism, analyzes universal symbols and themes in literature. Universal जो हर तरीके के जो सिंबल है, थीम है, इसको हम लिटरेचर में पढ़ेंगे, इसको आर्किटाइपल बोल रहे हैं. फिर आपका माइथोलॉजिकल क्रिटिसिज्म एग्जामिन्स माइथोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस एंड थीम्स इन लिटरेचर. जैसे कि एग्जाम्पल रामायण, महाभारत, बहुत सारे है जो ये सारे माइथोलॉजी में आ रहे हैं, और ये इसको मिथ कहा जाता है. आखिरकार मिथ झूठ है या सच है, ये सच में मिथ ही है. ये सारी चीजें हम इस यहाँ पे पढ़ेंगे. और अगर कहा जाए तो आप एंथ्रोपोलॉजिकल क्रिटिसिज्म इज ऑल्सो देयर. और भी ऐसे बहुत सारे हैं, क्योंकि आप एंशियंट टाइम पीरियड से लेकर आज के टाइम पीरियड तक आप आओगे तो आप देखोगे आपको बहुत कुछ मिलेंगे, क्योंकि हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से हमें प्रिपेयर करनी पड़ेगी. और हम धीरे धीरे एक एक करके लाएंगे, एग्जाम से पहले कवर करेंगे. दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच. क्वेश्चन आंसर को भी साथ में डिस्कस करेंगे. गॉड ब्लेस यू ऑल. टेक केयर एंड डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू एसपी लिटरेचर. टेक केयर एंड सी यू सुन. গুড নাইট, শুভরাত্রি সবাইকে. ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, দেখতে থাকুন এসপি লিটারেচার. অ্যান্ড অবশ্যই পড়াশোনাটা জারি রাখতেই হবে. আমরা ভবিষ্যতে ডিটেইলে নিয়ে আসছি একটার পর একটা পরীক্ষার আগে. ধন্যবাদ. ডু লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব এন্ড স্টে কানেক্টেড উইথ এসপি লিটারেচার.